ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्यै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ Welcome back, everyone. Okay, so I think the fifth chapter we'll do a review from 83 to 113, about 30 stanzas of 15 each. Since we have a small group, whoever wants, two people who want to volunteer. Priya, நீங்க பண்றீங்களா ஒண்ணு? ராஜேஷி நான் பண்றேன். Yeah. Yeah, Parvati, go ahead. Priya, go ahead. Yeah. Whoever wants to go first, 83 to 98, one of you can do. Okay. Okay, I'll go first. Okay. Yep. Evam स्तवाति युक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमप्याययौ तो ये जाह्नव्य नृनन्दना सा प्रवीतान् सुरान् भवद्भिः स्तूयते स्त्रका शरीर कोशतस्यास्य समुद्भूता प्रवीचिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतैः देवै समेत समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशात् यत्तस्याः पार्वत्या निःश्रुताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा पुत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परां रूपं विप्राणां सुमनोहरं ततर्ष षण्डो मुण्डश्च पृथ्व्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता शातीव सुमनोहरा काप्यस्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तात्रिक्वचिद्रूपं दृष्टं केनसि दुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वरा स्त्रीरत्नम् अतिसार्वङ्गी
द्योतयन्ति द्योतयन्तीति सस्त्विषा शातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां पवान् दृष्टुमर्हति यान् द्रष्टुमर्हति दृष्टुमर्हति द्रष्टुमर्हति द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजास्वातीनि वै प्रभो त्रैलोक्य तु समस्तानि साम्प्रतं पान्दिते गृहे ऐरवतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं स्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत् ते शङ्कणे तीङ्गणे रत्नपूदमिहार्नीतं यथा सोद्भुतं नितिरेष महापद्म समानीतो तनेश्वरात् किञ्जल्किनीं तदो सा चाभिर्मालां मालाम् अम्लान पङ्कजां छत्रं ते वारुणं केः काञ्जनरावितिष्ठति तथायं स्यान्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्यो रुद्रान्धितानाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशाशलील राजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे. Yeah, you can stop there. Go ahead, Priya. निशुम्भायाद्भिजताश्च समास्तारत्नजात्यः वान्हिरापि ददौ तुभ्याम् अग्निचौषे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यहरितानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणि त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येतु वाचः शुम्भस्य तथा चन्दामुण्डयोः प्रेषयामास शुक्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा कत्वा वचनान् मम यथा शाप्येदि सम्प्रीत्या तदा कार्यं त्वया लघु स तत्र कत्वा यत्रास्ते देशे शैलोदेशे यत्रास्ते शैलोदेशे अतिशोभने सा देवी तां तथा प्रहास्लाक्षं मधुराय गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भः त्रैलोक्ये परमेश्वराः
दूताहं दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत् सखाशमिहागतः सहासम् अहता Correct. What is it? Tvat sakasham ihagatah. स्वत्सकाशम् इताघात Ihagatah. इहागतः अव्यहता सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निरञ्जता किल दैत्यारि यथाह शृण्वत तत् मम त्रैलोक्यम् अखिलं मम देवा वशुनुकाः यज्ञभागानहं सर्वं नुपेशानामि सर्वाम् उपाश्नामि पृथक् त्रैलोक्यवररत्नानि मम वश्यान्य शेषतः तदैव गजरत्नं च कृतत्वादेव देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदो माप्नोद्भूतम् अस्व रत्नं ममामरैः उच्चैश्रवस सम्यं तत् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नपूतानि भूतानि तान्यमव्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मान्यामहे वयं स तत्त्वम् अस्मानुपगच्छ यतो रत्नं भुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भामुरुं विक्रमम् भज त्वं सञ्जलापाङ्गी रत्नभूताशि वयतः परमै. That's where we stopped. 113. Yeah, that's where we stopped last time. Yeah. Okay, we'll continue with 114. Ram, you can be a student, and Shalini, you can be a student. So, Param Aishwaryam Atulam, if you want to break it into those multiple words, Param Aishwaryam Atulam, Prapsyase Mat Parigrahat, Etat Buddhya Samalochya Mat Parigrahatam Vraja. Paramaishwaryamatulam prapsyase matparigrahat etad buddhya samalochya matparigrahatam vraja. Paramaishwaryamatulam prapsyase matparigrahat etad buddhya samalochya matparigrahatam vraja. Paramaishwaryamatulam prapsyase matparigrahat एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज. परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज. परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज. ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः, put the is to join, गंभीरान्तस् स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत्. ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत्. ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तस्मिता जगौ
दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् ऋषिरोवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् ऋषिरोवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् In the first line, the Devi is a long E, okay? Tada Devi, you can stretch it a little bit, okay? Okay. Devyuvacha Satyamuktam Tvaya Natra Mithya Kinchit Tvayoditam Trailokyadhi Patihi, put a ish to join, Trailokyadhi Patish Shumbho Nishumbhash Chapi Tadrishah. देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः देव्योवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः देव्योवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः That natra, I'm hearing a little bit of natra sound, just natra, okay, tvaya natra in that first line. त्वया नात्र Yeah. Kim tvatra yat pratignatam mithya tat kriyate katam shruyatam alpa. We're going to break into a couple of parts there. Shruyatam alpa buddhi tvat pratignya ya kritapura. This is where, like we said last time, the Devi is saying, I took a vow by mistake, right? She says, I was alpa buddhi. I was not smart enough. So I've taken this vow that only who can defeat me, who can win with me, who can conquer me, I'm going to get married to that person. ഒരു ഡൗട്ട് കേട്ടിട്ട് അത് മിഥ്യാവ മിഥ്യാവ Mithya. മിഥ്യ അല്ലേ Ya. It and a ya. താവ ധാവ മിഥ്യ Mithya. And the second tha, Sanskrit, tha, other half, it, and then ya. Okay. Kim tvatra yat pratignatam mithya tat kriyate katam shruyatam alpa buddhitvat pratignaya krita pura. किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा ராஜேஷ் இந்த அல்ப புத்தின் அந்த அம்பாள் தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறா என்ன அது கான்டெக்ஸ்ட் ராஜேஷ் That and that one of the Sugriva, the messenger is coming, right? Because Shumba Shumba tells Sugriva to go. So the messenger is coming and telling that, the Shumba and Nishumba have everything in the world. They have the best of everything. So you are the best of the women. So they want to have you. So she's saying, I have taken, next answer it's going to come. But she says, because I was not mature enough, I took a vow that Yomam Jayati Sangrame Yome Darpam Vyapohati.
Yo me pratibalo loke same bharta bhavishyati. So only that person can become my husband who can defeat me, who is equal to me, who can defeat me in war, who can win over me. Appadina Devi is saying. Thank you. Right? And because that's why he will laugh, saying, what are you ridiculous? அப்படின்னு சொல்ல How can sorry, go ahead. Another? நான் இந்த மாதிரி பிரதிஜ்ஞை பண்ணியிருக்கேன் அல்பமா ஐ மீன் when I was young அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். அப்படின்னு சொல்றா ஆமா. Because she wants for him to come to battle with her, right? So they are just coming and saying, you know what, you just have to come with me. You know, you just have to come to Shumbha and Nishumba. That's what the Sugriva is saying. So she's saying, I just took up pratignya when I was young. I was very immature. I've taken that bow. I cannot get over it now. Right? That's what she's saying. Yomam jayati sangrame yo me darpam vyapohati. Short e. Yo me pratibalo loke same bharta bhavishyati. So that's the stanza. Yomam jayati sangrame yo me darpam vyapohati. Yo me pratibalo loke same bharta bhavishyati. Yomam jayati sangrame yo me darpam vyapohati. Yo me pratibalo loke same bharta bhavishyati. Yomam jayati sangrame yo me darpam vyapohati. Yo me pratibalo loke same bharta bhavishyati. यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति. Tada gacchatu, one word, Shumbhotra Nishumbho va Mahasuraha Mam Jitva Kim Chirenatra Parnim Grinnatu Me Laghu. Parni means hand. So they can come and grab my hand once, they can win over me. So go tell this to Shumba Nishumba. Tada gacchatu Shumbhotra Nishumbho va Mahasuraha Mam jitva kim chirenatra parnim grinnatu me laghu. Tada gacchatu Shumbhotra Nishumbho va Mahasuraha Mam jitva kim chirenatra panim grihnatu me laghu. Tada gacchatu Shumbhotra Nishumbho va Mahasuraha Mam jitva kim chirenatra panim grihnatu me laghu. तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघो. तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघो. गृह्णातु मे लघो. दूतौ वाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः. All of them short he. त्रैलोके खः, put a f, kaf, pumams tishted. You can break at the if you want, put it there. Pumams tishted agre shumbha nishumbhayoho. दूतं वाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोके कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भ निशुम्भयोः. दूतौ वाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेत् अग्रे शुम्भ निशुम्भयोः. Only one time, yeah. दूतो वाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भ निशुम्भयोः. Shalini, on that place, the last second line, like we said, pumaamstishthed, okay, and then agre, that's the half point, that's the right place to break it. Okay. Tishthed agre shumbha nishumbayoh. Okay. Trailokye kaf pumaamstishthed agre शुम्भ निशुम्भयोः. अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी short e किम पुनः, put is to join, किम पुनस् स्त्री त्वमेकिका.
How can you, when you are a one-person woman, she says, how can you win against Shumbha and Nishumba, who have defeated all the devas and everybody else? Anheshamapi daityanam sarve deva na vai yudhi tishtanti sammukhe devi kim punastri tvamekika. अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देव न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका Indradhyaha, put is Indradhyas sakala devas tastur yesham na samyuge Shumbhadinam katham tesham stri prayasesi sammukham. Indradhyas sakala devas tastur yesham na samyuge Shumbhadinam katham tesham stri prayasesi sammukham. इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् इन्द्राद्यायः सकला देवस्ततु येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयस्यासि सम्मुखम् First word, Shalini, Indradhyas. इन्द्राद्याः सकला देवस्. Yeah. Sa tvam gaccha mayai parshvam shumbha nishumbhayoho kesha karshana nirdhuta gaurava ma gamishyasi. Sa tvam gaccha mayai parshvam shumbha nishumbhayoho kesha karshana nirdhuta gaurava ma gamishyasi. सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि. देव्युवाच एवमेतत् बलि शुम्भो निशुम्भश् चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदना लोचिता पुरा. देव्युवाच एवमेतत् बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदना लोचिता पुरा. देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा. देव्योवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चैतवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा. स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय, actually one word, तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्. ओम. स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्. ओम. सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्. ओम. तत्त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्. ओम. सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां साङ्घायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै विष्णुमायादि त्रयोविंशतिदेवतायै नमः. सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः.
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै विष्णुमायादित्रयो विंशतिदेवतायै नमः प्रत्यासन्तु यजमानस्य कामाः ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै विष्णुमायादित्रयोविंशति देवतायै नमः. Go to the 6th chapter. Dhumra Lochana Vadaha. Dhumra Lochana is one of the commander who's going to come. Om Rishiru Vacha Itya Karnya Vacho Devyaha. Put is Devyas. Saduto Marsha. Say that word together. Saduto Marsha Puritaha. Samachashta Samagamya Daitya Rajaya Vistarat. Om Rishirhuvacha Ityakarnyavacho Devya Saduto Marshapuritaha Samachashta Samagamya Daitya Rajaya Vistarat. ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् ॐ ऋषिरोवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्यः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् Tasya Dutasya Tad Vakyam, that ma that is there, we're going to break it, put a im, Tad Vakyam. Next word will start with the A. Akarnyasura Rattataha, that's one word. Akarnyasura Rattataha. Sakrodaha, put a F to join. Sakrodah Praha Daityanam, that ma again you break it, put a im, Daityanam. Adipam Dhumra Lochanam. Tasya Dutasya Tadvakyam Akarnyasura Rattataha. Sakrodah Praha Daityanam Adipam Dhumra Lochanam. तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम्. हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलात् दुष्टां, double the बलात् दुष्टां केशाकर्षण विह्वलाम्. हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलात् दुष्टां केशाकर्षण विह्वलाम्. हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम् हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलादुष्टां केशाकर्षणविप्लवाम्. Rajesh, just quick one. The Kesha that word, can you repeat the meaning of Kesha Karshana? Meaning in a few minutes after this. Okay. So that word Shalini Kesha Karshana Vihvalam. Kesha Vihvalam. Vihvalam. Sorry, Vihvalam. Tat Pari Tranadaha, put the ich sound to join. Tranadah Kaschid. That Dya in Sanskrit, we're going to break in the it and the ya. Kaschid. Yadi Vot Tishthate Parahat. Sa Hantavyo Maro Vapi. Yaksho Gandharva Eva Va. Tatparitranadaha kaschid yadi votishthate paraha sahantavyo maro vapi yaksho gandharva eva va. Tatparitranadaha kaschid yadi votishthate paraha sahantavyo maro vapi yaksho gandharva eva va. तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वोतिष्ठते परः
sorry, Sahantavyo Maro Vapi Yaksho Gandharva Eva Va. We'll pause here. I'll say the meaning and then we'll switch to the second half. So we saw in the last chapter, right? Chanda, Shumba, Nishumba take over everything. Devas do the stuti, and then finally the goddess Parvati comes, and then out of her kosha, Kaushiki comes out, right? That's where we saw. And then we saw Chanda and Munda, right? They actually see this Kaushiki, and then looking at her beauty, they went and told Shumba and Nishumba that they have the best of everything. You have to get the best of the women also. So you have to get married to this lady who we saw. So that Shumba then sends Sugriva, who's one of the messengers, to Devi and say, you come with me. And then Devi says, I know I have actually taken this vow and everything, so I cannot come. So you tell Shumba and Nishumba to come and grab me, come and battle with me, right? That's how that chapter comes to an end. So in this chapter, so on hearing, so this messenger is coming back now. So this messenger is very, he's full of anger because he says, how can this lady be so arrogant? Because Shumba and Nishumba have defeated all the devas. And then this lady is coming and telling that they have to fight with her to win her, right? So he's also feeling very angry. And then he comes to Shumba and tells, this is what that lady who we are seeing is telling. So then Shumba gets even more enraged. So he then calls one of his commanders, who's Dhumra Lochana. That's the name of the commander. He tells Dhumra Lochana, hey, Dhumra Lochana, I want you to go with your army. And then Kesha Karshana Vihwalam means you grab that lady by her hair and bring her, right? In the previous chapter, Ram, when that came, Sugriva is telling, you come, else I will drag you by your hair. That's what Sugriva is telling. Here, Shumba is telling Dhumra Lochana, you go and drag that lady by her hair and come. She'll kick and scream, doesn't matter, you just go grab her and come, right? And says, if anybody, Hasa Hantavyo Amaro, if any gods or anybody comes to tries to stop you, then just go get rid of all of them because you have to bring that lady to me right now. That's the order that Shumba gives. So once Shumba says, Dhumra Lochana then gets ready, and then he goes in with the stanza 7, Shashtya Sahasranam. So with 60,000 asuras, he goes to battle. He goes to just to bring the Devi. 60,000 of these people go, headed by Dhumra Lochana. So when they go there to the point where Sugriva says where they are, and Devi's Kaushiki is stationed on the snowy mountain there. And then, she goes there. So as if, this, Shumba, the Dhumra Lochana then tells her that, look, I'm here with this huge army. What are you waiting for? Just come down, right? I'm here to just take you. Because if you don't come, again, he says the same thing. Kesha Karshana, I'm going to grab you by your hair and take you. That's what Dhumra Lochana says. So then the Devi says, you know what? You are such a powerful Daitya. You are the commander of Shumba and Nishumba. You anyway come with an army. Right? Because if I was going to come with you anyways, you wouldn't have come with an army. You come with an army because you're going to battle me out. So then come, what are you waiting for? You come to battle with me. The Devi then calls him for a battle. So at that time, the Dhumra Lochana comes. And then right when he comes there, so Humkare Naivatam Bhasma, I think in stanza 13 it'll come. So just with the sound of Hum, Devi then emits a sound, because when this word sound Hum, when it comes, it's like a bija mantra. Okay, it's like a seed sound which is coming, which has got immense power. So it's kind of like it's like a energy burst which is actually coming out, right? When Devi says Hum, it's like an energy burst which is actually coming out, and then it is so powerful that it actually, and that energy, this bija mantra is supposed to eradicate all the negativity you have in you right from the root. So similarly, in case of Dhumra Lochana, when Devi says the Bija Mantra Hum, it burns him to ashes. There's nothing left of him. Everything gets burnt of Dhumra Lochana. So she just makes that one sound Hum, and then Dhumra Lochana gets completely burnt. So once Dhumra Lochana gets burnt, then the leftover Asuras, there's a battle, right? There's a description of a battle that goes about how these Asuras come, they throw everything, and then the lion which is there to help Devi, the lion is then going and battling against the Asuras. It knocks everybody off. Essentially, there's a big battle that happens for a whole bunch of stanzas. And in all that battle, eventually all the Asuras and everybody gets eradicated. When everything is happening, then, nobody's left. A few people who are left, then go run back to Shumba and Nishumba and then tell him that, we went to get that lady for you. But, she just emitted a sound, and Dhumra Lochana got completely burnt to ashes. And then she has a lion with her. That lion actually went and killed all of our Asuras, and there's nobody left of us. So at that time, Shumba gets even more upset.
So he then calls on two of his top commanders, his top lieutenants, Chanda and Munda, which is then going to happen in chapter 7. He tells Chanda and Munda, both of you go, right? Both of you go with a heavy army, and then I don't care what you do. He says, I want you to bring her back to me. If you cannot bring her back to me alive, you go kill her and bring her back. But I want her right now, right? So he then sends Chanda and Munda to battle Devi at the end of this chapter. So that's where this chapter ends, where Dhumralochana is gotten rid of. Okay, so we'll switch right now. So Jayashree, you can be student, and Ramya, you can be student. Rishiruvacha Tenagnya tastataha is there. Put a ish to join. Tenagnya tastatash shigram sadaityo dhumralochanaha vritaha. Put a ish to join. Vritash shashtya sahasranam. Put that im there. Next word will start with a. Asuranam drutam yayau. Rishiruvacha तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः धृतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ. ऋषिरुवाच तेनाञ्जप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः धृतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ. Rishiruvacha. We'll see if we can finish this chapter today. Okay. Rishiruvacha tenam just one time, right? One time for Ama. Sorry, I didn't. Rishiruvacha tenagyapta statash shigram sa daityo dhumralochanaha vritash shashtya sahasranam asuranam dhrutam yayau. Drishtva tam tato devim long e tuhinachala samstitam jagadochaihi double cha jagadochaihi put a F to join jagadochaif prayahiti moolam shumbha nishumbhayoho. Sadrishtva tam tato devim tuhinachala samstitam जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः. तदृष्ट्वा तां तदो देवीं दुहिनाचलसंस्थितां जगागोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः. सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः. न प्रीत्याद्य भवति मत् भर्तारम् उपैष्यति. You can break it that मत् भर्तारम् उपैष्यति ततो बलान्न याम्येष केशा कर्षण विह्वलाम्. न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्न याम्येष केशाकर्षण विह्वलाम्. न चेत् प्रीत्याद् भवति मद्भर्ताराम् उपश्यति ततो बलान्न याम्येष केशाकर्षण विह्वलाम्. न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारम् उपैष्यति ततो बलान् याम्येष केशाकर्षण विह्वलाम्. देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बल संवृतः बलान्नयसि डबल न बलान्नयसि मामेवं ततः पुट इह साउंड ततः किं ते करोम्यहम्. देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्. बलं यति यसीन क्रमवेत्.
எந்த வேர்டு? பலான்னயசியா யதியா பலான்ன எஸ்சி. If you have a எஸ்சி தான சி. yeah, yes. பலான். देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्. देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्. ऋषिरुवाच इत्युक्तः, put is to join, ityuktas sobhya dhavattam, put a im there on that ma, then asuro, so dhavattam asuro dhumralochanah hum karenaiva tam bhasma sa chakarambika tatah. ऋषिरुवाच इत्युक्तस्सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः. ऋषिरुवाच इत्युक्तस्सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः. चकाराम्बिका. सा चकाराम्बिका ततः. The hum on the, you can just say a little bit of an emphasis, right? Like hum, just or emphasis you can give it at that point, okay? Like hunkaranaiva. Hunkarenaiva. इत्युक्तस्सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्म सा चाकाराम्बिका ततः. अत क्रुद्धम, double the maha sainyam, that again put the im there, next word will start with the a, asuranam tathambika bavarsha sayakais tikshnais tatha shakti parashvadaihi. अत क्रुद्धम महासैन्यम असुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वदैः. अधकृतं महासैन्यम् असुराणां तदाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तदा शक्तिपरश्वदैः. And the तीक्ष्णैस्. Yeah. अत क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वदैः. ततो दुतसटः, put a ih sound to join, दुतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुर, one word, पपातासुर सेनायां सिंहो देव्याः, put is to join, देव्यास् स्ववाहनः. ततो धुतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुर सेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः. तदो दूदसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः. The first line, second word, short u, dhutasatah. तदो दूदसटः कोपात्. ततो दूदसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्या स्ववाहनः. The second line, second last word, devyas swavahanah. सिंहो देव्यास् स्ववाहनः. कांश्चित् कर प्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्
Akramya Chadharenanyan, one word. Chadharenanyan Sa Jagana Mahasuran. Essentially, the line is battling all the asuras right now. Kamschit Karapraharena Daityan Asyena Chaparan Akramya Chadharenanyan Sajagana Mahasuran. कांचित्कर प्रहारेण दैत्यानास्येन चाबरान् आक्रम्य चादरेणान्यान् स जगान महासुरान् काञ्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् Keshanchit Patayamasa Nakaihi, put a ich to join, Nakai, Kosthani, short e, Kesari, long e, Tatha Thala Praharena Shiramsi Kritavan Pritak. Keshanchit Patayamasa Nakai, Kosthani Kesari, Tatha Thala Praharena Shiramsi Kritavan Pritak. केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तदा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् Vichchinna, double na, Bahu Shirasaha, put a ich to join, Shirasa, Kritastena Tatapare, Papau Cha Rudiram Koshtad, again put the it, we're going to break it, becomes halfway, Koshtad, Anyesham, next word starts with the A, Anyesham Dhuta Kesaraha. Vichchinna bahu shirasah kritasthena tatapare papau charudirham koshtad anyesham dhutakesarah. विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तदा परे पबौ च रुदिरं कोष्ठात् अन्येषां तुदकेसरः विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठाद् अन्येषां दुतकेसरः Khanena tat balam sarvam kshayam neetam mahatmana tena kesarina devya vahanenati kopina. Cannot break that word. क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना. क्षणेन तत्फलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनादिकोपिना क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या महानेनातिकोपिना वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तम असुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी लॉन्ग ई केसरिना ततः. श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिना ततः. श्रुत्वा तम् असुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च शयिदं कृत्स्नं देवी केसरिना ततः श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिना
ततः शुकोप दैत्यादि patihi, put a ish to join patish. Shumbaha, put a f to join Shumbah. Prasphurita dharaha. Ajnapayamasa, one word. Ajnapayamasa chatau. Chanda mundau mahasurau. Chukopadaityadipatish Shumbhah prasphuritaadharah Ajnapayamasa chatau Chanda mundau mahasurau. शुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः शुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरितातरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरितादरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर् बहुभिः put a f to join बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु. Telling Chanda and Munda to go. हे चण्ड हे मुण्ड बलैर् बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु. हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छद गत्वा च सा समानीयतां लघु. हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतां लघु. केशेष्वाकृष्य, one word. Badva, double dha there. Badva va. Yadi vaha, put a is. Yadi vas. Samshayo yudhi, short e. Tada shesha yudhaihi, put a is to join. Yudhais. So next word, I'm going to break it into a few parts. Sarvair, the r, put a ir, sarvair. Then asurair, vinihanyatam. Okay, sarvair, asurair, vinihanyatam. केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्. केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्. केशेष्वाकृष्य बुद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तथा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्. The first line, second, you said Buddhva, it's Bhadva. Badva, sorry. Tasyam hatayam dushtayam simhe cha vinipatite shigram agamyatam. Bring her without any delay. Shigram agamyatam bhadva grihitva thamatam bikam. Tam atam bikam. You can say it together. Thamatam bikam. तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्भिकाम्. ओम तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकाम्. ओम तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम आगम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा ताम अथाम्बिकाम्. ओम. You don't have to say the last one. The last portion of this is Shatakshye Dhumrakshye Namaha. Okay, that last end of it. So Sangaye, Sayudaye, Saparivaraye, Sarvatmikaye,
Shatakshay Dhumrakshay Namaha. Shata Akshay means one who has got 100 eyes. Dhumra Akshay means one who has eyes like cloudy eyes, dark eyes. Okay, Hari Om. Okay, thank you everyone. See you next week. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Bye everyone. Thank you.